ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେଇସାରିଲାନ ଆଉ ସେନ ଆପ୍ଲାଏ କରବାର୍ ଲାଗି ବର୍ତ୍ତମାନ 2025 ନୂଆ ଫର୍ମ ଆସିଛି। ଆପଣ ଏଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଇ ଫର୍ମକେ କେନ୍ତା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଇଁ ଆପଣକେ ବତାମି। ଦେଖିପାରବେ ଇନେ ଯେନ୍ ଦେଇଛେ ଆପଣ 1 ନମ୍ବରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ଦେଇଛି। ଇନେ ଗୋଟେ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁର ଗୋଟେ ଲେଟର ଲେଖି ନେବେ। 2 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି ଆଧାର ସଂଖ୍ୟା। ଇନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ସଂଖ୍ୟା ଯେନ୍ଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର সেটা বক্সরে লিখি নেবে। তলে দিয়েছে দেখুন যদি আপন বিয়া হয়েছেন বলে আপন নিজের স্বামীর না দিয়ে পারবে আর যদি বিয়া নেই হবার বলে আপন নিজের পিতার না দিয়ে পারবে যেটা কি আপনার আধার অনুযায়ী হবা। যদি আপনার আধারে যদি বাপার না আছে বলে বাপা না দেবে আর স্বামীর না আছে বলে স্বামীর না দেবে। আর ইনো দিয়েছে দেখুন 4 নম্বর দেখি পারবে ইনো আপনার জন্ম তারিখ ইনে ডেট ইনো মাস আর ইনো ইয়ার এটা গোটে বক্সরে আপনার সবুকিছি ফিল্অপ করবে। ইনে তলে দেখুন আপনার দেখিপারে 5 নম্বরে বর্গ দিয়েছে গোটে হল সাধারণ যেগুলো সাধারণ আর অনুসূচিত জাতি বলে অনুসূচিত জনজাতি বলে আপনার অনুসূচিত জনজাতিরে ক্লিক করবে। যদি আপনার ভিন্নক্ষম অছন বলে তলে দেখিপারে 6 নম্বর যদি অছন বলে হ্যাঁ করবে নাই তো নাই রে স্টিক করবে। তার তলে দেখুন 7 নম্বরে দেখুন যেন নম্বর কি আপনার মোবাইল নম্বর আধারে লিঙ্ক আছে সে নম্বরকে 7 নম্বরে দেবে। आउ विकल्प नंबर बोले आपन को यदि एडिशनल नंबर आउ किछि नंबर अछि जेंटा कि एक्स्ट्रा नंबर से नंबर के आपन ई बॉक्स रे दे पारबे। 9 नंबर देखुन इने आपन को जिला जेन जिला रो आपन से जिला रो नाइन लिखि नेबे। आउ 10 आउ 11 बुझुन 10 रे देखुन लिखा है जे ग्रामांचल निमते आउ 11 नंबर रे लिखि छे शहरांचल निमते। जदि आपन शहर बोले 11 नंबर फिलअप करबे और जदि खाली ग्राम रो बोले आपन खाली 10 नंबर टा फिलअप करबे। तो देखुन ग्राम रे दैछे न आपन को गां रो ना लिखबे आपन को ग्राम पंचायत रो ना लिखबे इने आपन को ब्लॉक रो ना लिखबे। যদি আপন শহর বলে 11 নম্বর ফিল আপ করে যেন কি আপনার ওয়ার্ড নম্বর লিখবে আউ ইনো আপনার যে স্থানীয় সংস্থা সেটা লিখবে আউ ইনো আপনার শহর নগর যেটা আছে সেটা আপনার লিখবে। তো আপনি যদি গাঁর বলে 11 নম্বরটা আপনার ফিল আপ করবাকে নি পড়ে। তারপর দেখুন 2 নম্বর পেজ কে আবে 2 নম্বর পেজরে আপনার দেখি পারবে ইনো দিয়েছে যে আপনার সবুনে স্টিক করবাকে পড়বা। আপন যে এটা সব পড়ি নেবে যে আপনার ওড়িশা বাসিন্দা ইনো স্টিক করবে। तापर देखुन आपन को एप्रिल 1 सुधा 21 वर्ष होइथिबार अछि आ 60 वर्ष रो अधिक नै थिबार अछि। जदि ई डेट अंडर आपन आछन बोले इनो स्टिक करिकना अप्लाई करबे। तापर देखुन इने आपन देखि जे राज्य सरकार के तरफ 1500 किंबा वर्ष को 18000 रो अधिक टंका राशि जेन की सरकारी योजना अधीन रे मन आर्थिक सहायता जदि पहुंचन बोले नै पेपर ई सब का जदि आपन स्टिक करो जदि आपन योग्य अछन आपन को हिसाब पड़ी नेबे। जदि आपन योग्य कले स्टिक करबा सब स्टिक करे ही आपन सुभद्रा रे योग्य हेबे। तापर देखुन तले तले दैछे इने आवेदनकारी दस्तखत इने आपन को ना सिग्नेचर करबे आ तारीख रे आपन काना करबे जेन डेट रे आवेदन करछन से डेट के आवेदन रो डेट दे देबे। ई सब देला परे आपन को निकटस्थ सीएससी केंद्र जेन अछि आपन सेनो फॉर्म टा देई नेबे। जते बेले आवेदन करबे से टाइम रे ई फॉर्म के स्कैन करिकना अपलोड करबे। गोला थरो आपन को बैंक पासबुक टा मांगिथिला किंतु वर्तमान बैंक पासबुक जेन नंबर मांगिथिला केन बैंक रो बोली वर्तमान नै मांगी का करू बेल डीबीटी माध्यम रे अकाउंट रे पैसा आसुचे सेति लगी बोली वर्तमान आपन के इनो केन बैंक रो किछि नै मागबार। आपन जो डीबीटी नै लिंक करी बोले आपन को नियरेस्ट जेन भी बैंक रो खाता अछि आपन से बैंक के देको निजो डीबीटी लिंक करनो किंबा आपन निजे घरे बसी कर आपन मोबाइल रे भी करि पारे। से विषय मु ऑलरेडी वीडियो बने सारे छे आपन मोर चैनल के विजिट करिकना देखि पारबे।